الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى تنوك ولمن دونك بركة kakishini nema chamani masawala fa ko ke jonno samantika jomi kadai katima dan fembe ka nan yomata nyotina dan tuguni node abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi ndo ni sella kashin kili allah taala be siri kashinta ambe al musallabi kabeni rabiul awwali namba fama koddo makado o kile tan kononto ambo la ka ciden ka hijira samba kele kemenani ani binna nifla nanzara kalo tana noye mois de novembre biya kile duru samba fla anifla samba fla ni muba ambe suratu baqara la noye mishi ko fo suray angoni ko mishi muso o kuma tiline ndo katime mishi damaka ngani mami fana ko misi ko fo sura tima fli ambale aya keme ani mugani wolom lanana aya keme ni mugani wolom lanana alabdina silamew kabbaso ke robbele bele do jotogo ana joral alamina ni mami ni ajo o kibore ya ubina fo aya mina darsu bina damne o aya de labi Allah ta'ala ko وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ألقوا لواتمي إبراهيم ما بكى قرطالك القواعد الأساس سبازما إبراهيم ما بكى قرطالك سبازما من البيت صلى ونفر البيت أم ببعض ويانغسوي ما قرانبنا البيت ويا الكبادي alkaba subazma ko ibrahim baka korota wa ismailu ala denge ismailu no yedenge voloy rabbana abala jilimbi kanso taqabbal minna anti ala yakamna likani watimi ubaka alkaba jo innaka yakado ala anta samiu mali masai alalimu yedoni masai sayyidina ibrahim ala denge baka alkaba jo watimi wala haladini fabaga alkaba jo dembaga bugon noni kadam fokata si fabulu dama yoromi dengei mana nanani gabaguri dore ya ira ko gabagurum barla ka bodi ko ibrahima ni ngara ni borami ako munyim la ka jo ko dina nanai anga irwaye wara mimbe ko ismail li tara gabagurum do ni kanadi ibrahimam wa asra bulud de tara alkaba kundaman ayi do gaba kurunde ka kalkaba solla sai abejigi watimi seno yirala ore kamal kaba ka jande so jamjamba ka damna duguma ka ta sanfala la be metri tan durubo ore kama yijanya na chugo ki tol ka ba munununa o yefini kuru kabla yoromi ibi bulu korota ibulu tisam kadaka soka ja enye be munna tele la oda matede o ye jadi alaki garjiga jiya ikati nyada kadaka ni sira yire ka kunda mai ibaro ku ja so surumante so jamjam finin be tamanjere la o yeje na to wutu ibulu fana so usoro sayyidina ibrahim madi yo jo atara se niveau dola ali bulu desera anya fiyenga ka jakabu me gabakuru mi nayi jo ka o de krasobe nasara ka dafa o jo to ko de flen wala kamal kaba joli jom flo ya jo kuma chamambala an gon ma yi qur'ani ayala ko karsa folo de yajo amma yi hadisa la ko karsa folo de yajo beni gadallu nanga sira kitabu bado be nanga kramo ke de ya sababu ya no de ibn kathir hafiz din ibn kathir ako anasi ko no ya la ka cidin ka kamali o mu yi santanga la ka cidin no fe baral
wanati ya yira ka fo ko melekew folo de alkaba melekew ya jowlu kuma alkaba ire mununu yanan fadama ka se dugukolo sanfalala an fadama dani kuma mi ko melekew ye tawafu dablala ulu kontinera ni sangolo tay dugumala ta ko dira adamam mi ana ska version Abdullah ibn Abbas alayya yira ka fo kuma folo mi alkaba jo ko sayyidina adama ire alayhi salam adama di folo alkaba jo ala kay mariya kono aklara yoromi akwalo taala sokoni joranga munge ala ko yemmelekew yi kanga sumunu sugo mi sangolo lay noy baytul ma'muri dogo ko ay kullu rushi ko melekew bu ko mununu ko tumana ki Senegal kaba mununu ti am mununu ni ikane Allah taala tof kon fa dama toral kaba baralati fokana sa dinga shisham fokana se sayidina Idris ma kana se nuhan ka wati tufana jinali alkaba koro taraka tasam otumana jinali bo noro min soro ji ko di alkaba subazman da su sayidina Ibrahim ka wati sili ala ko kaka joli ke subazman ka ko aya no de bita wa iz yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt ko wati mi ka wati kusma wati min Ibrahim baka korotali ke alkaba subazman akanga jonun ka no yi qawaidu yi karamo do ya famunta o fana bala kalimi sogo de la nga do ya ira ko dallu mi mbambolo alkaba joba folola ko Ibrahim ade adama tati hadisala te qur'anena nuhon tati hadisala te qur'anena shisha fana beti idrisa beti meleke utabeti ati qur'ane ayala ati hadisala na taruku tigu de yafo aswaba koni ala de badu me fem min bi bolo no yeddaluyi hal ni sege segere be ki bolo daka o yemi aya ide jonto ko fora ya o Ibrahim ade wa iz yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt ala ko wati min Ibrahim baka qorotalike so yere aywa duguma laula no yisubazimai ko Ibrahim ko baka korota wati mun go Ibrahim ya soroyi u fina buka dalu boni ni ndey ko subaziman kumbe Ibrahim ay joli de damina aka ko aya boyere dira donc way Ibrahim folo yere de subaziman do o ko fe ka klaka so continue min ko koni tiye ana sawaba ambase yin katalam mun taddalu ko mambulo Ibrahim ay wa Ismailu kana denga Ismailu lu flajara kal kaba subazman korota nyo o klale wal kutual kaba jola de kuye duwa uke rabbana antigi ala taqabbal minna ala min alikanya da kadaka al kaba de bagajo bato kayro aduna kanga dine refidi ikaslamaya mini donala waslamaya josinanina wal majosi dununa irwaya chugola ko hijidi asadi sabdo be ko hijidi josinanina adi sawre be wode ka chambulo ko sobe hijidi durunai ambe silike foloi ka aywa jaga ke flanai ka sunke tabanai o kofe ka hiji ko kennaninai walma ka hiji ke durunai ni kelmatu shada faralaka فتمنى إسماعيل كفر الله فاك إبراهيم وصل لك على دلي ربنا أنت ألا تقبل منا ألا من لك أن يدع إنك يكدو ألا أنت السميع ابن ملك كذاك وبك كمواتني كلا كلبولا ألا يرد وبلا وكسوجو وتمنى كلا كلبولا الكباب جوشين فلولا واتني الكباب جورا يري بلي بلي بدو دي كرف ala kelen ka Ibrahima blaka kana yoron injo wo sura denge baga kala bien de nuse no Ismaili kunye fele bolade namba fama maninga gana ko dunzo parce ni ko dunzo bi mawba famuni tugo were alors que dunzo ya koroye shasidi aw be sumaya ni fenya munun farale aka o yego were no tabe fo shaseri redi makko dunzo mami mbaka kala bien ta walma bi marfata be ta sugumte mun fele bo o de dunzo haramun tala foni haramun du'a kono no ta barate harami on ngani mami haramun du'a kono sawti kitabe ke harami Ismaila ka bara ko yodi abe sugum tenu felebo wasura ni fa famana Ismaila ka kamel ngoro e fay musofa falla na fay ko ala yin mariya kanga sojo ni yiri du bakre akon falla la kay mariya do ne kon be ki deme batuma Ibrahim na yoro trasi Allah taala ka jiyana baka sojo denge baka deme baraka lila an ko sen da rayro mina ore kara aywa Ibrahim masin no yoro yi namba fama ko maqam Ibrahim usman al kaba joro o yoro dina
hal sal kaba flo joro kelen la mais joli ka changera Ibrahima kan joli kofe kala kaciden shito sambi sabani sabani onala makanka farla nyonga ko kal kaba ci ka renouveler ina fanyar kam misuru nu korola amba ci tugo mi amekla ka kurakuraya o kurakurali ala kira yere farla o jo bagauka sallallahu alaihi wasallam o yal kaba ci few ka klaka siga kan sukun mais olu sigin to aka aw be ko go jemani mi yal kaba kira filala be fodi mako hijri ismail do ba fa mako hatim uyo labbo parce que maganga ko makal kaba jo watini war min bu bolo ibrahima ka jo lenkoro o ka wasu ko be financer aklema ina fo anga misri na korola wa suron tara mena modi onan kuluma sama ka wati uya yekoni plan mai misri re korola fambe baga prempre unana ka misri na war min bu bolo be ka tege misri ka espace min be ni misri koroboka olu ka financement mase ka se o kundamana o ye misiri redi doni kadaka war min bu bolo o mase ka misiri la se akorolen magangaw fana ya keten war jele min bu bolo nu yere dale mola o ba jo wati mi plano yere kuntede mu yere dale mo ka war min ko ni halalai o ye alkaba jonodi kene soni min tora o kene ni ne pleka ka gu alkaba la nama fama ko hijri ismail o ni ngaraire ko muna ibrahima alkaba jo espace min sanfe aw masonga alkaba jo aka ko kama amma da wa kama da amma bale aha war kunte awmbulu ka lasi ibrahima ka kundamam anga war da na yoro mi kan fana ya joka dayini asal kaba jo solana na anga wari halala la mawdi anga war mi haramui anyo bwala maganga were ko ajo wati hajar waswadi mogo bu kungulu do mun gono ka sumbu o dali de kera problemi kabla jumadi binada kabla bafla bla ranywana wala safitna kanana bonya ala ka cibin kumbe sallallahu alaihi wasallam wa sura make kirai folo brifini nyimba kana le do fense ka hajar la swadi da usanfa ka fini kundo di kabla do ma ka kundo ni jinu fena mo bejera ka tanywa o seli a place yoro la ale resoro la ka sana bulo yi ka place la o kara sobi fitna mi kumna wuli ka blaw ni nyonte fitna ta suna fara o bayira ka foko yal kaba joko flanai ni mo mi yadda men ni ibrahima ka wati o ye foloi ala kirani kurushu ye joli min ke o ye flanai asabana o kara zubair abdullah ibn zubair o ka wati asi ala ka tidin signe kana maka dailela aya fo ko tiena nale masra makanka ka dunan nyanya islamiyya la kalba alkabaci parce que daira kunzala ulu kunye kimetri de kala nube fay kadu alkaba kono kata konna laje ubi korota ubu buludu yikoro yele la ki korota ni sara sanfe ubi bla yire be kimetri mine ibi tuwa kono ibe kono nana ni bokuma sera ubi deme meni ka fo mandu ye doro no yikorota imma teddala iboro duguma bebu fuci ka boy koro ki boki bi o koro hal ni wullay kana yin galegede iga ko mandi yangawi hukumbo di baraka ala kira ko ka kadi yingal ka bacci ka siga ka dafla boala mogo be do dami fani be bo dami fa o kana ke keli meninya ke sita maganga o bina muruti ko ceni sirana hala nga so mimbe nam doni mbeno ya mashi to chokola kaya becci ala kira ya alkabatu chogola ma magala suba ngala kira be kuma ni ko watini wasru abdullah ibn zubair afitini na mabi parce que amba ishatu de yale lamo o de kama ishatu rabbe wole ko ummu abdullah ibn zubair de ko do no ta le rema de so me kira ka kuma ni ko abdullah ibn zubair ko no ko krishi ala yi fanga da fene ma maka watini ay maganga o faranyanka ko ala kira ko yini kuma ko usman fene bin alkabachi mbedda fla boala wala i maganka u desera joli la yoro mi no o yoro ni kurlimba alkaba kerela modo alkaba kono parce que alkaba subazman ayeni fo besrana parce que alkaba chidi do mo srana ni koy ba brige waraka alaka balaw kana jigika mo ko shima deme ayre di jigi dala ka yelela aka pigini ba bulo abaka alkaba brige jigi kelengele abaka jigi kelengele mo ko keleno kala bul kabni mogo yaya e chaman jigi fuy makala mogo farala ka jigi kal kaba be waraka asorola ka plan yele maka dafla kala ibe do dami fa ni be bo dami fa utikele ko goni ni kele no kala kuriya asorola ko goni do al kaba kono ko ke subazmai o bayra abdullah ibn zubair ale joko sabanake ale ka wati benani islamet doyi
silamɛ min bɛ yen n'a ye fagali da silamɛw kan e yɛrɛ bɛ siga kafiriw y'o ɲɔgɔnna da silamɛw kan n'an b'a fɔ a ma ko Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi n delila k'a ka kisa caman fɔ tafsiri la yan o Hajjaji de fana kɛlɛbolo labɛn ka na Abdulahi ibn Zubairi sɔrɔ Maka parce que a bɛ Hajjaji ɲɛna ko Abdulahi ibn Zubairi ye alikaba ci ka bɔ Alakira ka jɔli cogo de la parce que hadamaden ni mɔgɔ sera ni ye cogo dɔ la ladilikan dɔ bɛ yen a bɛ taga k'i dan dɛ kana sɔn bɛɛ ɲɛ ka don i la kana sɔn bɛɛ fana ka siran ɲɛ n'o tɛ n'o kɛra dɔrɔn i ka ko dɔ bɛ yen mɔgɔw tɛ sɔn k'i lasɔmi parce que bɛɛ bɛ siran ɲɛ o de ye Hajjaji sɔrɔ bɛɛ siranna ɲɛ a fɛnɛ nana ni kɛlɛ de ka Abdulahi ibn Zubairi k'o faga Maka a kelen k'a faga ka tila ka su gulon alikaba la ka taa ba wele ka na Asma Abubakar Sidiki denmuso ko na ko cɛ man ɲi a cɛ ɲɔgɔn bolo n ye mun k'i denkɛ la n'a lajɛ o y'a sɔrɔ Abdulahi ibn Zubairi a sara ka ban su gulonnen bɛ alikaba la Asmaw y'a fɔ Hajjaji ye a ko e ye ne denkɛ nin fa a bɛ sa e m'a faga a bɛ sa mun jɔrɔ bɛ na n denkɛ sara sira min kan Ala k'o kɛ sara ye a bɛ don arijinɛ kɔnɔ ni mun ye mais e ka ne denkɛ faga ka gulon alikaba la o tɛ ne tɔɔrɔ a su de gulonnen don hali ni ye biɲɛ kɛ k'a turuturu a la a su de don a bɛ mun dimi ta a la o de kama arabu bɛ to ka talen dɔ fɔ u b'a ta ni nin de ye ko ma bi jurhi mayyit ilamun su jeli n'i ye biɲɛ turu a la k'a tɛ dimi sanfɛ a la Asmawu a ma yira Hajjaji la k'a ye baara min kɛ k'a y'a tɔɔrɔ yɛrɛ Hajjaji ye nin baara bɛɛ kɛ ka ban waati min a fana ye alikaba ci ka alikaba segin a jɔcogo kɔrɔ kan kabini kurusiw y'a jɔ waati min a kɔni ye da bɔ a la kogoni nin k'o to a place la alikaba yɛrɛ filɛ jɔcogo min na sisan dɛ Hajjaji ibn Yusufu de ka jɔcogo don i ɲɛtila la cogo min na nin de ye Hajjaji ka jɔcogo ye o de kama dɔw b'a fɔ a ma ko kafiri an kɔni b'an da kɔlɔsi ka bɔ a ka kafiriya ma c'est silamɛ de tun b'a alimami yɛrɛ don a bɛ kutuba kɛ a bɛ mɔgɔw laseli mais a kɔni ye mɔgɔ caman faga dɛ a ka mɔgɔ fagata banna mɔgɔ min na o tun tɛ arabu yɛrɛ ye hali ni arabu don mɔgɔ jɛman tɛ finman don n'o ye Sa'id ibn Jubayr yan'a ka taa ko Hajjaji n'i ye ne faga i tɛ mɔgɔ wɛrɛ faga ne kɔ ne de bɛ k'i ka mɔgɔ laban ye o fana ye kisaba ye ni y'o daminɛ sisan an bɛ ɲinɛ an ka dariso kɔ pewu ne de bɛ k'i ka mɔgɔ laban ye wa i y'a fɔ cogo min a kɛra ten Hajjaji sata bɔra Sa'id ibn Jubayr de la kabini a y'a faga fo ka saya se Hajjaji ma a ma lafiya n'a y'i da su kɔnɔ a tɛ sunɔgɔ a jɛtigɛlen de bɛ wuli parce que Sa'id bɛ ni jɔ a ɲɛkɔrɔ dɔ a ye kuma min fɔ o bɛ répéter a kulo kɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a la ka jɔn na olu ye intouchable ye dɛ i bɛ jɔ a la k'a finnen don ko fantan don mais n'i sera ma don o don i ni Ala de bɛ ɲɔgɔn na o de kɛra Sa'id ibn Jubayr ninnu fɛ Hajjaji kelen ka nin kɛ kuma min mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ a ye ko Hajjaji ma ɲa dɛ Abdulahi ibn Zubair ye alikaba jɔ k'a to cogo min i kun k'a kosi Alakira y'a fɔ tan de Alakira y'a fɔ tan de sallallahu alaihi wasallam Hajjaji ko ko mun na aw ma ne lasɔmi ne tun bɛ ka ci waati min mun na ma na sɔmi ko Abdulahi ma kɛ n'a yɛrɛ hakilina ye a y'a kɛ ni kira ta de mɔgɔw k'an siran ni ɲɛ de i m'a ye bɛɛ man tɛ ka siran ɲɛ dɛ k'an siran ni ɲɛ de ko de kama an ma fɛn fɔ ko a ye n bila fili la dɛ n'aw kun y'a fɔ n ye ne kun t'a ci mais mɔgɔ bɛɛ n'a ka ko k'a to nin cogo la parce que a kana na taa kɛ ni dɔ nana o b'a ci dɔ mana na o b'a jɔ a bɛ kɛ kulonkɛ yɔrɔ ye asar dɔ yɛrɛ bɛ yen ko Maliki ka waati ko masakɛ dɔ nan'i sara a la k'a bɛ ka sira ɲini a fana bɛ fɛ ka alikaba ci k'a jɔ ka bila Alakira y'a fɔ cogo min Abdulahi ibn Zubair y'a jɔ cogo min k'ale fana bɛ fɛ ka alikaba jɔ ci Maliki ko n b'i deli Ala kama a ye alikaba to nin cogo la maa si kana maga a la tuguni parce que n'an ma alikaba to sa a bɛna kɛ masakɛw ka kulonkɛ yɔrɔ ye dɛ parce que masakɛw taabolo ye ni mun bɛ fanga la don min a b'a ka fanga yira dugu taabolo la aw ma ye masakɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a nana a kunkolo foto a b'o bila wari sanfɛ komi a tɛ kɛ anw ka CFA dugu ninnu na n'o tɛ arabu jamana ninnu kan i tɛ taa arabu jamana si kan k'i tɛ wari dɔ ye u ka masakɛ foto tɛ wari min sanfɛ a tɛ kɛ n'i ye Saudi yɛrɛ lajɛ masakɛ fɛn fɛn bɛ na i bɛ masakɛ kura yɛrɛ dɔn ni wari yɛlɛmali de a bɛɛ ye réel ye a bɛɛ valeur kelen mais masakɛ fɛn fɛn bɛ na k'a daminɛ o ka 100 billet la ka jigin 100 billet dërëmɛ 20 dërëmɛ 10 dërëmɛ 1 billet o de bɛ changer n'o tɛ 500 billet o tɛ changer Saudi kɔni 500 billet kɔni o b'o to yen parce que u fa de kunkolo b'o kan n'o ye Malik Abdulaziz bun Abdurrahman Al Saudi ale de kunkolo b'o kan o tɛ yɛlɛma mais n'o bɔra la o ka 100 billet o b'o yɛlɛma cogo bɛɛ la dërëmɛ 10 billet bɛ yɛlɛma dërëmɛ 1 billet o b'o yɛlɛma
ni fama min be wati mi o kungolo de be yela san wa maroko fana beti ni wura min be ndoro kungolo de be yela ali sisa o ko wura min be Muhammad Sisini ale de kungolo bu ka waru kai o ya rabu jamana yere takabulai ni ye wari ye doro ibad don ko ni masake de be men masake sara mena hal sa kungolo foto bi wareka o kata soro masake ikadi ka population iko Nelson Mandela Afrique du Sud asara mena hal sa kungolo di foto bi Afrique du Sud wareka hal sa kungolo foto bi parce que olu yere bulu ay ñogona shiti na suguni o ka jamana konna o de kama o mali yere kungolo foto yere note ni bora ndoro i kungolo foto be boaka ma wareta de bina maliki o ko kal kabatu tenti ya kana take kunange yoroi ayatuta amba la basunayi ka toni chokolata ni jo chogonnani don galo be to ko ni ne foka chaya me femi meleke utai ani nuhanta ani adamata ani shishata kuma chama mbadi bala nakara sawabai falilahi alhamd nakara fili amedo ka fo bagawi kadaka beni ka jijadu medalu benani minani ya fo ite so yoroshi o yenani laba mininda terama sisa وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت alako kuma mina Ibrahim baka korotali ke subazimana no yeso ere dugmalawi wa Ismail ana denga Ismail rabbana anti ala taqabbal minna alayka min alikani anyani barami ka alayka inana ikamil innaka anta samiu ala yemeli masai al alim yedoni masai ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إبراهيم أنا دينجي وبالا ديري لها لسا ربنا أنت الله واجعلنا إك أنك مسلمين قلوبانتي فلاي لك علي إك أنكلوي إسلامي ركورين لي الإسلام هو الاستسلام والإنقياد لله نيانا كسلامي دركي ركولو كجلوكو دويسيني بلولا نيكا علي إلا بنين وكفم بك على كما ودي إسلامي ودي إسلامي hal ni maa min ti silamɛ ye a tigi ti defo bɔ silamɛya tɔgɔ la parce que tɔgɔ dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la tɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'a mɛn hali ni t'a kɔrɔ dɔn i b'a dɔn ko fɛn ɲuman tɛ a kɛlen bɛ komi jahanama ye bamanankan don wa n ko arabukan de don arabukan tɛ mɛ hali ni e tɛ jahanama bamanankanama don e kɔni b'a dɔn ko tɔgɔ ɲuman tɛ tɔgɔ ɲuman tɛ parce que jahannama ni jahimu ni sa'iru ni aywa hutama nunu ni lazza nunu a bɛɛ kɔrɔ yi tasuma ye mais tasuma qualité o don a bɛɛ n'a kɔrɔ spéciali dɔ de don mais i tɔgɔ tɛ da la parce que fɛn ɲuman tɛ e yɛrɛ bɛ b'a la parce que naatu min b'a la ɔ silamɛya y'o di hali ni ti silamɛ ye n'i ye mun ni mɛn i bɛ nisɔndiya fana ala min fana dan kunnajiya kama dɛ parce que ni ma da kunnajiya kama hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ i tɛ se yen a kumakan tɛ bɔ i da kɔnɔ e bɛ to a juguya la sa fo ka taa saya se ma a kɛlen bɛ i n'a fɔ kafiri dɔw ta mo islam o yɛrɛ kana prononcer an ka jamana yɛrɛ kan yɛrɛ o fana ye kɛlɛ ye sa dɛ e ka jamanaden bɛɛ bɛna kɛ silamɛ ye e ko ko silamɛya tɔgɔ kana fɔ i fɛ yen kaba ko dan tɛ adamaden dusukun yɛrɛ tiɲɛ fɛn kɔrɔ i tɛna ɲa fɛn min yɛrɛ kɔ i tɛ se k'a kɛlɛ i tɛ se k'a bali mais e bɛ fɛ k'i yɛrɛ tɔɔrɔ n'a ye a kɛlen bɛ komi Alahu Taala ye mun fɔ kafiriw ma quoi qul muusu bi ghayzikum inna Allaha alimun bi zati sudur a ye sa n'aw ka dusukunna dimi ye fɛn min b'aw dusukun kɔnɔ Ala b'a dɔn o tɔɔrɔ bilen de bɛ kafiriw dusukun na wa o bɛ sa n'a ye silamɛw tɛ k'u sago ye سيدنا إبراهيم أنا دينغ فلك على ديدي ربنا أنتي أنا وجعلنا إكانك مسلمين يركلوا بانتي فلاي لك إيه علي ومن ذريتنا أني أموانو أنظرون تيري ما فين من أنقفة أندو نام وديم عليك بك إسلامي وإبراهيم كان يدعو جابر كدمنا إبراهيم الله سافوك تاسي على كتشيديما كرامي نبي من فين أنا ببرا إبراهيم بونا ديلا
reka malanga ma koro ko menin do ke ko ala ka femboana mun ka sanani ro ce korba do ta fa mo li rebedin se do reti fe udin to ko ka bunya ka timuta udin ka fen soro ka timuta edde mana kalamiye ka here di ba na yi war soro ka timai ka yi soko titunu eme gra slame yi dengra drobu tale amme womme o fana denga ke glomine o fana denga ke zoyi amme womme mo ke ka soko duma be tunu du kono ma shita soko duma fosko jugumani de bi ore kama mabaw ya ira kala ka fembila mun ka sani kuma koroma do wa kuma nyuma fana do de ha di fofo itala ibrahima na dinga flekani fode wa min dhurriyyatina ala anambono ika fenfene bola ummatan muslimatan ulu fene kake mansoni mu yere kulu mansoni allah taala yuko kede laka ubu yere kulu allah taala di wa arina manasikana ala ngabba so kewron ni ku irana de al kaba mun cugo sofan marwa ha arafawni minawni muzalfaw fenfe hijiti ta fenfe ko alayka bayrana hala nganga silimin ke yalai fenfe yibba soyi ala bayrana sa wa tubi alaina ala ni be ko fe ka kla ka tubi minama ha ibrahim ala dili tubi la ni ismail mun be balika ala dili ala ka tubi minema ni yaw nyini ngamba fo ko nunu majurumuna ko kere ka surada madi undu uye filima ko doke ala ya faruna meni bela nunu joro lin uye femike ala tanala ala ka yafuma ala watubi alaina ala ikatubi min umma innaka ikadu ala anta tawwabu ala yatubi min masai arrahim ala ta'ala hina masai kalafu kalatan wala salaka yafima nina kadala iga kilito na de hal ni bina do ke bala majamunde ode kadalay yastami'u ad-du'a ya ar-razzaq ya latif la ilaha illa ant as-samad al-fard al-ahad ibn foka fo o ko fe ka silala kraka sallallahu alaihi wasallam o ko fe mo ko min bila ibe soro ko fo o kara rabu kay sa o krika kaw kay ibe soro ko le fo me ka sinki kedwo kay ti o kara de la ko fo do yi misire ko aklara sella rabna dura snaka do damne ala kura ki tilera de koni be do ke ibala majam folodi subhanallah bi alhamdulillah la ilaha illa allah ibala majam o ko fe be siline reka o ko fe be soroka ala deli hali am fasa munun ba am fasa uda ngo fanyini no o te fele yine me o bina joye mai te ndoro ko kar sai ni so man india ngo munu joyi gadalo be kulini to di folo immo ke kumeta ifa kumeta ite na muso ya keta imuso ya keta idiu ya keta akuma do rebe fo ebe yele miseni ke ka soro cinye shida reba do fefe maga fi ma shi ti cinye me okuma de bere exiti ki rebla wala sai bi se ka fenda ma sugo وفنا نوكا فريدي بيتانو كي مجمو كي تانو كي مجمو نو فنا كرا دولاي فنا بيتينغا وربوت ها o chama mbadi be o ni fene be fe ala ki son i fene be ala majam ka ala majam o ko fe be solo ka sele ala kara ka sallallahu alaihi wasallam Allah la san ga watila da gelen do nguyu mine ma namra so de do adama de on ka fe nyaga min bab ye kalili ke hali be kalili ba mine e bolo ko kololo tala kololo balaw adama dimbe mine ala fe ni kala nyesre ni kalimani ya ni bodi ويه جبلا كاكي كالي كسر النمر صدود أقول والله الذي لا إله إلا هو نماتا ننوتيني فوي مكان دوغلا ديون دومبا دو كون نمر صدود على سنه كان زانو كي كالي سرو من كاكي وكنا كدو توي كافو سيه كيلين بيكو والله نتي أيا فويرم يكو والله نتي أسنك بوكا بنتي أما ولو كوفي وكراتالي ما هو على سنين كا كوني بتكليه والله الذي لا إله إلا هو أني والله كبتكلي أبغى بتكلي كاي كلي قالون كفلولا ما أي على مجموني نينك كلا هنرالا مجموني نينا كلا هنرالا كسوي مثلا ما هو والله درو مجمون كنتولا كلا سنكا كشريعة بولاكات ها الله يا كشريعة بولاكات ولكما الله كفولي ما الله كوالا كشيد صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال أنا في كافر إيمان الله جبا كيتو جم
kele ale alamaku la jaba bagayi ka soro be istighfarullah astaghfirullah nune kadalay ki tunu na ibala ka hine soro aha usmana ibrahim ya la dili ala ka hinala dinga fana ya dili ka kila ka fala ka subi minum amay ala ta'ala ka subi minam bam na يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ألسوا بيالا ولد ربنا أني اللهم بيالا ولد بيكلي ربنا أنتي أنا وابعث فيهم رسولا عليك تشيدين دو تشيني مغان كوما نيتالا على تشيدين دو تشيني منهم كبو يرلا يتلو عليهم آياتك وبي الله تعالى آية كلاو إبراهيم يالا كتشيدين كانون كسروك واسو مبه ala créer ñini ngara ka cidinya dalula ay fen sabade fo o fen saba folo de ni prévu min bala kale ala ka créer fen saba a fen saba folo de ibrahim kan kuma kai rabbana wab'ath fihim rasula anti ala ka cidin do ciuna aflana ni sayidina isa yi akomogo lan ni sodia ni ala kiran na li cigon ياتي من بعد اسمه أحمد دوبنا نقفى سوكو أحمد نانا كتوغا كوبا السبنا على كتيرين كو كالبا عندك متى البا لجولي الله كن نورو دوك مبوا لبالا كن نورو جنيا ببو مكا فكتا شامي مسكيكا بالي وسنفلا بالنورو نالبا كالنوري وصر لبا لجولين والا koni sababu watara ka yira ka fo kale ala ka cide wani bela jele daludi mun ba yira ka fo ko kiran ko namarata ka qur'an ibrahim aflaka ala dele rabbana wab'ath fihim antiki ala ikacili ke ni manu cela magangaw rasulan iko cide ndoti ramadi be sigi woro min adomi ne be to ka fiye ngodo yi ka dugudi ibrahima fleka do ke makayi kasura leere di makka découverte ibrahim note iraki kade do ngabura iraki de kana makka na fleka do mi ke makayi amon no do kali afa jamana yere parce que makka ne clara ka afa jamana maganga fana ya do ayde atomo chama mbadi be adama de on tere yoro yere chama afrique mun yere be sahijila afamba be bo siram ve kadu alkaba ko wal manin mitri jigina afamba be te mesram min fe ka su ka jatigilala madala nasra la ko donin be ka te mesraka siram min to dal me ibrahima shari wal khalil neni fo magan dugulen fen fen ya be bay rodo ni am medro ko shari wal khalil ibrahima to madidu boulevard ibrahim makasira bilbili o sira badi la ko donen ko sobe ma chaman be o sira di ka ga jatigila na be tawro mina chaman be timeno sira o ya ke ka ni ce wala ni man donay kadda ka do ka na yengani ni mami ta ka dugoni segere akwanti ala ika chide mbu chela chide mimbina ke ka ayaw kala yatlu alaihim ayatik abina alaka ya kalawi wa yuallimuhum alkitaba ika kitabu abu udigo fanana ku kala ika kitabu la wal hikmata an kodo qur'an bina kala qur'an kona kitabu mun kona qur'an nye abe maganka kala o fanana abu kala kodo fanana munu an sabali adama din kanga ke cinye tigi cugumi kanga jojo cugu belebele la cugumi ko kirami mino kala o bela wa yuzakkihim abe kala ku zame kabo ka shirku yabara bidi yabara fewo fembe nabe adama din nogo iduskuna kirami mina ni manu sanuya kabala ala iko cidin ci umma innaka ikado ala anta al-azizu ede masasembenti masafanga tigi wodi ala al-hakim ala de masakodum masadi ibrahim kadu wofle ni do dona ka soro maganga utere sen me fo wati mina jama manjam mamu no boro yamani ndoro kana fra ibrahim ka ni dugu fula de kada sobe kam magan re fonde
kabo Irak ani ka kila kabo Yamani olu de kɛra sababu ye ka yɔrɔ ninnu fɔnde o de kama ala alikaba jɔ cogo la tɔgɔ min bɛ alikaba la dugu tɔgɔw la nin dugu fila de don i b'a mɛn ko rukunu Yamani ani Hajarul Aswadi ani rukunu Iraki alikaba seleke min ɲɛsinin bɛ Iraki ma o yɔrɔ tɔgɔ dara Iraki la yɔrɔ min ɲɛsinin bɛ Yamani ma o yɔrɔ tɔgɔ dara Yamani na Pierre Noir bɛ yɔrɔ min n'o ye Hajarul Aswadi o fana tɔgɔ dara o la alikaba yɛrɛ composolen bɛ nin cogo de la Ibrahima ye ni duwawuba kɛ a n'a denkɛ Ismaïl ومن يرغب عن ملة إبراهيم ala ko jonni fana bi yɛrɛ janya k'i mabɔ Ibrahima ka taa sira la arragabatu fi shay ani arragabatu an shay arabukan na kelen tɛ dɛ wa man yarghabu an ni an fɔra ka tugu ragaba la dɔrɔn o kɔrɔ de k'i mabɔ a la mais ni fi fɔra ka tugu a la o kɔrɔ ka k'a fɛ kelen tɛ dɛ ala wa man yarghabu an millati Ibrahim ala ko jonni bi simbo k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ Ibrahima ka taa sira la illa fona kɛra maa ye man safiha nafsahu maa min nalonen maa min tɛ ko kalama n'o tɛ bɛɛ bɛ tugu Ibrahima ka taa sira cɛ nin a tɔgɔ fɔra ka caya dɛ Ibrahim kuma tɛ nin sura yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ mun yɛrɛ ni Ibrahima tɔgɔ fɔra la ka caya ka tɛmɛ Bakara kan parce que Ibrahima tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 68 suratu Bakara dɔrɔn ta ye siɲɛ 15 ye a tɔ bɛ suran tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a daminɛ ni sisan cɛ an ye Ibrahima tɔgɔ fɔ ka caya dɛ wa halisa tɔ fana bɛ sira la dɛ ala ko jɔn de bɛ a yɛrɛ mabɔ Ibrahima ka taa sira la illa man safiya nafsa fo maa min nalonen don a tɛ foyi kalama walaqad istafaynahu fi dunya kali ala yɛrɛ de Ibrahima sugandi ka choisi diɲɛ nin kɔnɔ wa innahu ni Ibrahima kele fil akhirati ko kiyama fana lamina salihin aywa ko jɔn ɲuman dɔ don dɛ ka diɲɛ darapo sɔrɔ kiyama ta ka tila k'o fana sɔrɔ maa caman bɛ diɲɛ darapo sɔrɔ yan mais kiyama ta i sen t'a la foyi n'o tɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ diɲɛ na yan i bɛ jama sɔrɔ diɲɛ na yan i bɛ wari sɔrɔ diɲɛ na yan i bɛ kɛ diɲɛ maramasa yɛrɛ ye mais o kɔrɔ tɛ k'i ye jɔn kunnandi ye kiyama dɛ n'o tɛ Firawuna ye diɲɛ mara o silamɛ don wa Bɔkɔtɔnosor a ye diɲɛ mara silamɛ tɛ waritigiya yɛrɛ la Karuna ka wari kafiri jumɛn ka wari kunna ale t'a la bi a fana sara kafiriya de kan a ma kɛ silamɛ hali n'o sɔrɔ a y'a daminɛ a la wari y'a kɛ sababu ye n'a murutira ka bɔ a la u ye bonya sɔrɔ diɲɛ na mais u bɛna taa kɛ maani de ye kiyama o cɛ man ɲi dɛ o de kama an ka maakɔrɔw ko ka duwawu la k'ala k'an kulufa ala kana an ba fa dɛ ala k'i kulufa ala kan'i ba fa parce que kulu ka bɔ a ka jan baji fana falen don a bɛɛ ye fali kelen mais kabini ala ye diɲɛ dan don min kulu ka janya n'a ka bonya est ce que fɛn bɔra a la mais baji hali kɔgɔji kuma dɔ la a bɛ jigin kuma dɔ la a bɛ yɛlɛ kuma dɔ la a bɛ jigin kuma dɔ la a bɛ yɛlɛ o de kama o ko ala k'i kulufa n'ala ye bonya d'i ma foyi kana bɔ a la tuguni mais n'i ba fara i ka bonya dɔ bɛ to ka bɔ a la o de kama a b'a fɔ ala k'i kulufa ala kan'i ba fa ala filɛ ka nin mun fɔ Ibrahima ma nin ye bonya ye dɛ ni aya yɛrɛ jigi sababu kɛra Abdullahi ibn Salam an ko yahudiya min bɛ yen n'a subira ka kɛ silamɛ ye ni bɛɛ dara la maa ma ɲɔgɔn sɔsɔ a balimaden fila tun bɛ yen a balimakɛ dɔ den fila tun bɛ yen dɔ tɔgɔ ko Muhajir dɔ tɔgɔ ko Salma a y'u wele ka na silamɛya ma Salma o de donna silamɛya la Muhajir o ma sɔn o banna ka tila k'a ye se tuguni k'a bɛ dɔ fɔ hali silamɛya ma k'a bɛ yahudiya de kɔrɔta ala filɛ k'o de jigi walasa o ko mɛn wa man yarghabu an millati Ibrahim ko maa si t'i ba Ibrahima ka nin taasira la k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a la illa man safiya nafsa fo n'a kɛra naloma ye lagalagatɔ n'o tɛ ni silamɛya duman nin ko jɔn b'i ba silamɛya la walaqad istafayna ala ko tiɲɛ na ale Ibrahima sugandi fi dunya diɲɛ nin kɔnɔ wa innahu o Ibrahima kelen fil akhirati ko kiyama don fɛnɛ lamina salihin ko ɲumankɛla don dɛ a faralen don ɲuman kɛbaw ma walima a faralen don maa ɲuman kan ala bɛna maa ɲuman minnu bonya kiyama Ibrahima b'a la
wa ulul azmi min ar-rusul Ibrahima bala إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين نقول من دل الله تعالى نبون يبدي إبراهيم متى كفالك رأيك تباكو ككلك أبونا نادون بكن نبي من ينشيدون ككلك الكبا جولي كوبون يفنسا كدام إبراهيم يبون يكامن زرده أبوني سرولية كندو فلين إذ قال له ربه قوة مياتي على قواما أسلم إبراهيم يرقلو كسلامي ولكما نمو ومي إسلامي يبدأ لك تشيدي يفلي لدى هل منو مكا إسلامي كلبي قواني جيفو يعني كريتيان أو بمنو نوفي ولو مكا جيفو ومكا كريتيان ولو بكرا إسلامي إسا فردما إسلامي موسى فردما إسلامي ديدو dina mi yɛrɛ jama ka ca ni diɲɛ diinɛ bɛɛ ye bi olu tɛ nabi ɲuman yɛrɛ kɔ i tɛ nabi ɲuman si tɔgɔ mɛn olu da n'o ye budaw ye kɔni a bɛ minnu ye birikini biri la ni si tɛ fɔlen u kun na u kun ganalen don san kalo 12 olu de jama ka ca ka tɛmɛ bɛɛ kan chinois ni tila bɛɛ ani japonais ni nepal ni corée fila ani vietnam yan fanfɛla ninnu mɔgɔ ɲɛda juru cɛrilen ninnu i b'olu ye diinɛ min na ka caya o de ye buuziya ye n'o de ye buda ye o tɛ silamɛya fɛ si tɛ silamɛya fɛ dɛ a zɔni ninnu na silamɛ man d'u ye dɛ olu de bɛ silamɛw tortiri parce que u ka ko ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kana ye ko b'ale chrétien fɛ dɛ o t'o fana fɛ tɛ jifuya fana fɛ olu yɛrɛ tɛ diinɛ yɛrɛ la parce que buda nin tɛ diinɛ ye hali na mɔgɔw y'a jate diinɛ ye taasira dɔ don mais diinɛ min bɛ kitabu t'aw bolo aw tɛ nabi ɲuman kɔ o ye diinɛ jumɛn ye diinɛ tɛ hakilina diinɛ dama de don dɔrɔn dɔ k'i senbɔ diɲɛ ko la ka taa yɛlɛma kungo kɔnɔ a na waati a ye samara bila ka finiw bila ka yiri furaw de kɛ k'a yɛrɛ sutura ka tila ka na kɛ kuma ye mɔgɔw tugulen filɛ o de nɔfɛ sa voilà mɔgɔw tugulen filɛ o de nɔfɛ komi o ta ti sira ye aw tugura fɛn fɛn kɔ k'a bɛ silamɛya la gosi a la a maaba bɛɛ ye silamɛ de Ibrahima ye silamɛ de Musa ye silamɛ de Isa ye silamɛ de Alakira nana k'a dafa de mais olu sina ka silamɛya turubiya Alakira kelen pe de la ka Musa kɛ jifu ye ka Isa kɛ chrétien ye fili bɛ kuma na dɛ nin bɛɛ ye silamɛ de millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimin Allah ta'ala ko k'aw fa Ibrahima ka taasira don ale de y'aw wele Musa ni Ibrahima jɔn de ka kɔrɔ Ibrahima ma kɔrɔ ni Musa ye o kɔrɔ kabini Ibrahima ka waati silamɛya mɔni a bɛ yen o b'a yira ninnu bɛɛ tun bɛ silamɛya de la Ala ko k'ale ko a ma sa aslim i yɛrɛ kolo kɛ silamɛ ye qala a ye mun fɔ aslamtu li rabbil alamin ko n ye n yɛrɛ kolo danfɛn bɛɛ danmasa ye danfɛn bɛɛ maramasa n ye n yɛrɛ kolo a ye o kɔrɔ Ala ye silamɛya min fɔ n y'a jaabi dɛ n kɛra silamɛ ye Ibrahim ala ko Ibrahima ma silamɛya nin da kelen ma dɛ k'a y'a denw a y'u fana ladi ka wasiya d'u ma o fana ka kɛ silamɛ dutigi ɲuman bɛɛ ka hɛrɛ bɛ nin de la dutigi ɲuman bɛɛ ka baara kan ka kɛ nin de ye n'Ala ye hɛrɛ kunsi i ma i kana k'i ka dudenw ma ayiwa ma ŋɛnɛ jugu ye dɛ i ka dudenw bilasira tuma dɔ la an ka dutigiya de t'i faamu e ye silamɛ ye i dalen b'a la i bɛna misiri la i mago tɛ den ka seli la i mago tɛ muso t'a la kabako dantɛni den seli la i ka sira t'a la muso seli la i ka sira t'a la den ye silamɛya jogo ta i mago t'a la a ma jogo ta i mago t'a la i muso mana fɛn fɛn kɛ i ka sira t'a si la i bɛ kabako dɔ ye bi an ka société la muso yɛrɛ de b'a ɲini bi ka kɛ silamɛ ɲuman ye mais dutigi min bɛ ladilikan d'a muso ma o man ca i kun datugu hijabu do seli i ye nin bɛɛ kɛ kɛnɛma mun na keleya yɛrɛ tɛ yen tuguni ka ɲɛsin dudenw ma n'o kɛra kaba dɔrɔn o kɔrɔ de ye k'i mago si t'i ka du la du ma dabɔ dɔrɔn ni kalo sara i kana ni ɲɔ bɔrɔ ye malo bɔrɔ ni facture fana nana n ye courant sara n ye ji fana sara wo bɔra nin yɔrɔ la a ye maçonkɛ wele a kana bari hali i ka bagan n'a ka balo banna i tɛ balo sa a ye wa
ni min nogo bala ite ji dama na bana na ika sagani ita furakewa ni dew ni muso marata rabu ba fodi ma ko tarbiyatul wahshiya ka dew mara mu ka dimba yam mara baga mara chukola ma be dimba yam mara ni dine ni jogode wala o koro de fika se ka dimba yam mani hakli maka dimba ya to ayram musubi do wasila wati min kadai abe bo wasila wati min kadai erema ko foita idew fane be te kasrata shila do be do duere ko nalla tin ni ngali foyke ale mago be mo na dro aka dumuni na ka koliji amanga dumuni sigiya ama ji sigi nyaga na bana karta man alisa munde be wal ma alisa mumbe ado ka duere kera kare kono musumanu ka geren sigi yorode ni dugu jera ka badoro bebe na geren sigi ale ka sodal wal mo be geren sigi ale reka do kono do baga do kun foni ka bo meshi la o wati kele do baga meshi kura digi do kunna min ka do kono banaka islamaya wa musumanu bale de fana to ko dum fo de ko karta ni du tigi be kun garata bano me don halata kun gorota kam go laje wuki la bushi bi kare kono wallahi fona sorati kiye kande no te ikala bushi bi akawsa o kafo ki to ko dum fo ki to galo kande aha ikala bushi ki to ala kasiraka imma ko timmala iti kungorota kamala je matis yi ka sodal olla bushika ngi ko ta halno doni giriya kira tonin gili me o katta mun kam min be ayi kayna saballen do ambe do ala ka salongo na musoti nyakuma reti nyakumu ni nunu mu nyakumi koro jiena ya meleke ubu nyakumi koro kiyama abete ngui aw be ma chama mele meleke o fulu meleke o bulu kiyama bribu bulati gi kama kana hina melebe ablara bara mina jiena bano dema wode kama meleke o fele baga ninda ko ma ka dubse ka ke were hali kafiri jamana ka so uve ibe do kare ko na bikina ko mo teni karchela so jamana ibe to ka residenti la bikina ko ma ti karche ko itera dum mangamme te wulu mangamme ite mo goddo so yiti ma boto yi bebi ka soko halu ka yoro do mai doni ni adamadiya yoro do be wutu fanfe o ka toro ko ni tese mam e me ka duka la blati ma sugu bebe du yi ka soko ma jugu ñu man sigi jugu kulun sigi ya bebe du ki ka soko na yereke aywa iko barni de be ka soko no yulo mi yoro yi idde mo be tieni mi gere bolo ki ga salatala kayu to insa c'est la jeunesse ikana ka dictaterie parce que nanya maraka bi doro ki kra dictaterie ka kana ga dictaterie ay dem senu to yi ko dem senu do fana ko profiter ni be to agen warabulu do tabitana tay kani klodo mawka mana kan ko rode ala yibla mission mi no doro ke wati manjaw ena na wati mi na jiana manjaw ko ngo ko don baw ye jiere zamine ana laba yere ke doro yiri suma di ni yiri suma bora doro ebiti sigili nyin ka ko ni kle tourner la doro suma ti yele ma asuma kumbe kuma mi anaka yele ma ko jiye de pli koron do ko yere tede ka kelema ko mi siratige la abiru sabil mami be fe gidron tige hali fato la be fe gidron tige nga fe ba kini na luma naje ni mabli bina suru yala nga be boli fato ta gete me fato me dale gidron ta manjela kuma be hakli mama ibe jiye ke ko baga gidron ni tige ibe tele mabli kana sima gidron ti isabati yoro itugol jiye fenati sabati yoro iti ayni na jabay duka di katmeni duka mo keni fani dew ala yere bugu mangutu fo qur'ane kono me dey betmeni ka jalabe temeni ka aw nyebe plastique mena jiena muka bokat me ibrahima naka dimaya saka ayi jo ala fana ya doay wa wasta biha ibrahim ala ko ibrahima illa dilikani yede ay jon ladi banihi adin kay dew nadi wa yaqubu ko yaquba fana ya kalladi kan yonafo ya baniya yaquba ya din wole ka kuma na din yi kundi inna allaha ikadu ala istafa lakum ad-din ko ala yidin suwazi ka din kren ka di awna fala tamutunna ayaw jijaw kana safiyu illa wa antum muslimun fawsala malama ninde dutigi nyuman ka kuma yi dude nyuman fene be fajabe ni ninde me ka dutigi ka keleke sokono munaddima ta misrila munaddima qur'ane kala munaddima ke islamai ibe sanda sanka itame anka société la se korbabi datiga dena abe war minda ma ko goboro para gare aha ale ni coronavirus ko ni na
ko fe jamana nu gay makelam tanun jali dum ci barala tugun yorobe dagrene gouvernement bi war mi ndaw ma wéré kam musaga parce que so be jeti menede ke o ga femme be calculer imma barami ke ko war bi ma o so be ha ba be calculer aw ko nga ta barake ko ma barake gouvernement bi ni awma ika siki ka so sara ka courant sara ka gazi sara ato den joli bi bolo otmana muso joli bi bolo to lu vene muso kelen de bebe bolo aha den joli bi bolo de be nyinka o koto o be soroka ika dépenser hake de dima mo wati fami nya fam kon dembe geleya kono amason ka wari ci hala do yi fitini min ci yayi ni mina ambe geleya la se ko do dimina wari koro mais ka dengue wele ko kore beta misiri la de ma koro min bi to afrique ya ka de wele français espagne ko kore be seli de kore beta misiri la de kore ti nyogo ni islameo ye de o manjana de ameto ka de wele de no ko ite baranya na mala de wa e kalo wazuru ite doni farauka ha ite doni faraka ite barad la tugune ambe de wele baraku da madela me ka de wele ka islamea la utani denche ibrahim ka du na nyanta ke ti dongo do ambe da kasna crise cardiaque ma shi fakat ko wa ibrahim ay rete hala modi wa yaqub ala flaka modi ta so ko yaqub fa ne diw na didi ndiw inna allah astafa lakum din ala yini dina shozi kadi aw ma be ma kat lamay de ala yi aw kren islamay fala tamutunna ayawdi jaw kana sada illa wa antum muslimun uslam lama ala yini mundi aw ma afna kawji jaw islam lama kawli ka ta'ala subhanahu أم كنتم شهداء إذ حضركم الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها أم كنتم شهداء ألكو والما أكمي أكو يسيري وأكمي من يسيري أن يرجمي إذ كممنا حضر يعقوب الموت واتمنا نسياننا يعقوب ما إسقى أكمي ko yahudiyawni nanzaraw olu ko kala ka cide olu yara ko insa do kira baga yare sege kumina ngo yakuba ko dewu madi ko ka ke yahudiyai nimma kuma yale mato yewa don ngo ko yawu filla akwa dewu madi ko ka ke chrétien ala ko ne ko yakuba be kuma wati ni yawu kumbe am kuntum shuhada yala ko yesere wa kumewa iz watimina hadara yaquba al maut watimina nisayanna na yakuba ma be kuma watini au kumewa إذ واتمنا قال لبني كو يعقوب كما كما دينفه ما تعبدون من بعدي نكو من سارا أو بنا مندي بس كدين إسي كإجزام كدين هنا كسران يبدون وبيالا بطول لا ده منين تي دومي كندال مكبرو كلون نكو أو بنا كتشو دين كفه أدوم من جابد قالوا دوم من فاه كليسجي نعبد إلهك أم فاه كليسجي أم بك الله أمنو دي بس وإله بايك إفعل كوفنك الله الله تفلاي جماد شارع نتعالى كلني لو رأي الله من بس أن يبورم من فنكم بك الله من بس ولا سكا بريسيزي أي سقوطا ifa jumeu ibrahim amba damna mo kela ifa ibrahim ma me mo ke ibrahim ay alamin bas am fa nizara am fa bo ala kelene bas wa ismail ifa qurba o ismaila de o ye alamin bas ni sara am fa bo ala kelene bas wa ishaqa yere wuluva no ye ishaqa yi o ye alamin bas ni sara am fa bo ala kelene bas ilahan wahida am fa beta ala kelene de am mo ke am faw o be ko maka ala kelemi basu I hakilla tigi am fene bode basu ilahan wahida ala kelimpi wa nahnu lahu muslimun ambe anyira kulo ala kelimpi de ama yira kulo ye kanyar ma yala imam mu fodde woni isa sola ise ko fa bada e kanyar ma ya e din shudi anye ce korobado ka sakran naso yani sakra kasuro aka kuma laban ayin mamunu wula kana ka kuma gobe karsala ne bala
fatura be san fila me saba ɲɔgɔnna bɔ sisan kabako ko ba a ye denw fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ sigilen a bɛ wasiya de ka k'a di an ye mun kɛ a bɛ miniti 30 bɔ cɛkɔrɔba bɛ kuma na an bɔra ye don min o dugusɛjɛ de o de kɛra saya ye k'a sɔrɔ a ye waati jan kɛ a tɛ ka se ka kuma mais don min a kumana a ko a ye karisa wele ka na n kan sara a la o y'an wele maa caman fana tun bɛ yen a ko kabini n ka ɲɛnamaya ma fɛn wɛrɛ yira denw na dɛ yanni n ka bɔ tawhidu kalama n bɔlen a kalama kɔni ma foyi yira denw na ni tawhidu tɛ wa n satɔ kɔni filɛ ala ye ne seere ye fɛn wɛrɛ ma kɛ n ka du kɔnɔ yanni tawhidu tɛ wa karamɔgɔ n b'i kɛ seere ye dɛ a ye janto don nin na n denw filɛ u kana foyi kɛ n ka du kɔnɔ ni tawhidu tɛ ni dɔ wɛrɛ yɛrɛ n salen kɔfɛ ni tawhidu tɛ n tɛ yafa dɛ cɛkɔrɔba ye miniti 30 kɛ kuma na wariko kuma ma ya mobili ko kuma tɛ dugukolo ko kuma tɛ muso ko kuma tɛ foyi n bangera mun ka kɔrɔbaya ka tawhidu n sali n denw filɛ nin o kana tawhidu yɛlɛma adamaden mana bange fɛn min kan i bɛ ɲɛnamayaw de kan i bɛ ɲɛnamaya mun kan i bɛ sa o de kan mais au contraire yanni dɔw ka sa u dalen dilan sanfɛ foyi jɔrɔ t'ale la n'a ka forow tɛ a y'a hakili to n ka foro la dɛ dɔw ta ye n ka du ye dɔw ta ye du ye dɔw yɛrɛ ta ye muso de ye n muso a ye hakili to n muso la ne kɔni bolo a kɔni n'a sara mɔgɔ wɛrɛ ka n'o ta a kɔfɛ dɛ a ye hakili to n muso la dɛ dɔw ta ye den ye n ko tabiɲumanw ka waati cɛkɔrɔba dɔ ka ninbɔ waati seli a bɛ sakira la denw nana la kori ko baba fɔ ko la ilaha illallah cɛkɔrɔba jamana de a ko a ye bon kuma ni la ilaha illallah ko nin ye dɛ a ye taa n ka wari ta ka na o de hami bɛ ne la bi ni la ilaha illallah ye a ye na ni n ka wari a bɛ den kɔkɔrɔba ɲɛna komi ni bana gɛlɛyara dɔw ma hakiliw bɛ to ka ɲaami a b'o ɲɛna ko hakili ferege don ja hakili ko tɛ cɛkɔrɔba ɲɛnamara ni fɛn min kanu ye a b'o de yira denw na u seginna a kan a fana seginna a ka kuma kan kɔrɔkɛ kɔrɔba dɔgɔkɛ de ko n kɔrɔ an tɛ taa wari dɔɔni ta ka na d'a ma peut-être n'a y'o sɔrɔ a tigɛ la a bɛ se ka la ilaha illallah fɔ o ko a ye taa wari dɔ ta ka na o nana wari de d'a ma a ye wari ye yɔrɔ min a yɛlɛla ka sɔrɔ a bɛ sakira de la a ye wari da ten na k'a da disi la ka segin k'a da ten na k'a da disi la denw bolo k'a bɛna la ilaha illallah fɔ a tora wari dali la ten nin disi la saya mɛlɛkɛ y'a ka baara kɛ a nin bɔra ka sɔrɔ a ma se ka la ilaha illallah fɔ maaw bolo k'u b'u dogo mɔgɔw la k'a bɛ ka dogo ala fana na de maa caman o de kama a fɔra ko ni fɛn min ye su la i kana fɔ ni sukolaw tun bɛ kuma aw tun bɛ kabako caman de mɛn aw tulo la mais komi n'i kɛra sukola ye kaba i bɛ se da la n'o tɛ n'i ye su ye i bɛ fɛn caman ye koyi minnu bɛ su ko wallahi i bɛ fini waraka ka bɔ su dɔ la a bɛ k'i ɲɛna ko denw filila de k'u fa ma sa i bɛ ɲɛda nɔrɔlen ye cogo min ani ka tila ka fa da cilen i n'a fɔ ni maa bɛ fɛ ka yɛlɛ i b'i da ci cogo min i bɛ su dɔ dalen ye e bɛ maga farikolo la a bɛ k'i ɲɛna ka masa fan bɛɛ nɔrɔlen don farikolo yɛrɛ fana ka maga yɛlɛma yɛlɛma wagatiw de la i b'a dɔn ko nin tɛ yen hali ni tɛ nin tigi dɔ tamasiyɛn min filɛ su kanni i b'a dɔn ko nin kun ye ala ka jɔn ɲuman ye nka i bɛ su dɔw kɔni ye ala k'an sutura de wallahi i b'a adamaden dɔ sali fini bɛ bɔ a la waati min yan'aw ka se ka bolo yɛrɛ jigi ka d'a kan e tɛ su ko abada n'i ma yɔrɔ bɛɛ lamaga de senenkɔnu i b'olu sama sama ka dɛsɛw k'u bɛɛ magaya fɔlɔ ka bolo kurulen bɔ k'a bɛɛ da kɛrɛ la o kɔfɛ ka ji bɔ a kan fɔlɔ o tɛ koli yɛrɛ daminɛlen ye dɛ walasa ka farikolo magaya a k'a labɛn koli kama an b'a fɔ o de ma ko ka bɔ a jijugu la mais o su dɔw bɛ yen o ye cogo cɛman ye dɛ dɔw yɛrɛ ka saya waati n'i kɛra maa ɲugunin ye i tɛ se ka maga a su la i tɛ se ka maga a la nin bɛɛ ye adamaden bɛ ɲuman min kɛ yanni i ka nin bɔ waati cɛ hali ni t'a dɔw dɔn n'i ye su ye i bɛ taamasiyɛn dɔw sɔrɔ dɛ i b'a taamasiyɛn dɔw ye o kɔrɔ maa si kana aw nɛgɛ a y'aw jija saya ka se aw ma k'aw to nin diinɛ kan dɛ n'aw ye diinɛ falen aw jo t'a la ne y'a fɔ a ye a ka caya n ko farafin ma foyi sɔrɔ diɲɛ na foyi fɛn kelen min n'ala y'an kunna diɲɛ na ye o ye silamɛya nin de ye n'o y'a sɔrɔ vusi de tun bɛ kɛ ka don silamɛya la farafin tun tɛ pase an tun bɛ pase an tun t'a sɔrɔ ni kalan de tun b'a to mɔgɔ bɛ kɛ silamɛ ye an tun t'a sɔrɔ
ni warde ku mesra wala sai ka ke islamai an shi kun ta ke islamai mais ala ya choisi kan do dine ni na ala mani shinye na fe an fana kana ka ala ma fisri walaysa kafiru nyebe ela ni islam ya mi na udiki jugu ya udi kama no te yem ngula ima foike me ka bay illa doron ka sobe ki ka dine ne fene klara ka baw dine kelena e ma fen soro jiyana kiyama isigala ngulon ka tajo e ka non ka kuma laje fabi kina ku yire nga keni ika duka ketta ibrahim ay mu fo addiwu yo me diwu fene ka kuma mo diwu yeni me mo de rek yi kanto addiwu ma nin sara aw bina mu batone ko fe am fay hakli ci am bi kala di baswani ibrahim kala ni ismaila ta ni sakata ilahan wahida abayala kilin wa nahnu lahu muslimun am be bani rek kulo ni masabala kilin be لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا يسألون عما كانوا يعملون تلك أمة ألكو كنوني منصوني ده يا كوميونتي ني كوميونتي دو يمون نتمنا كد خلت نتمنا كبا انا يمون كو فاني ولا سانغاني رتاشي انغاني رتاشي تو عربوكو كو سعيد من روز بغيره والشقي من فاز بنفسه كم كنا ندي ما ورك الله لا بمامي وجهي ما كنا ندي ما ورك الله لا يو مي وجرا كودي كنا جاي mais ma kunango kati misalata ni mashi alere ya bla yoro mina dura bana ibo tiyide balaw ko kuma be tibe hakili gelew ni fembe kono wasibe tilka ummatun alakum ni mantundi kad khalat nunu ka wasu semana laha ma katabat uyimuke kubuyi uyimuke kabako bana ubuyi wala kum ma kasabtum aw fala yimuke kam tabai ese ni ma be miri ni ma ibi take ma nini kuma te ka wakati ni ma min ka wakati ma be kama do ta tinro ku buruja kama do ta ku labushi ku nini ala ko mun se mana yi mun ke utabu sahaban nini law ne ta do beni ayab la yoron ya ibrahim na de on ka wakati ga ja saba were la je e gogo saba mi ni ke saba mi ni fo saba mi ni ka jotala itama ku ngoso nywana wa laha ma kasabat ukawasu temena ukakiri to ala bolo ete jiji te avoka ete batoni ete progreri doni china mu mese kasabo jiji e ku ka koto ala bolo wala kum ma kasabtum ire yimun kai ka jorala da ko ni ma do ali sabo sena samara ka sane emi mi gidda fa wala ko ni halu sena samara o tede bogo mi ben noro ka samara ko la o ka sane ebi yere blawlu ni nin ala ko mamunu ma ku ya fara kay ya faruma en nala yere tina buga tirgi ta to ko masa umar yi barami ke natina ta to ko yere masa usman nu ga bara imam ma si surabi mami meni note hal muwazib mana hal muawiya ko fa ne kafiri ko fa ne baga farawka allah ba na be kira yere ka kafiriya ko yaw aw baka ta tugumi bamana nga kuma ngata labayin buligu Allah ba be songa foko kira yere ku islami parce que ayi kira ka entourage beke kafiri abu gasri islami umar islami usman islami muawiya fele islami ni be ku ye wayu sebelay ulushi islami o kuma mun ka wayu sebe ayi mamun bla ka sebeni na ulushi islami o mun yere ye mariya di koro fele ku islami wala koro fele ku islami ko be tene de kuma donzo goti ko surukun na ka goni fola abete waraye nata be bakoroni ka suruku ka goni fo hal ni fawle la bakoroni na suruku ka goni ya bafo ibe goni fola mi suruku no to fana nyo na warade wala na ku sahabau timmai ko qurabi fa kala kraire di labushi ala yini mu fo kaba ni barami ka o ka barabu yi afana ka joro na utai mumbi adama di nyuma bebe joro na kungo di hali mamunu mina ma korofo sarayila wallahi ne be joro ni kungo iba fo korofo ligala e ko sabali ne yere kungo be mbo kuma tenga ma wara sadaka yere kungo abibo kuma tenga ma wara sadaka
ne ta dɔn wayi dɔ de bɔra sanfɛ k'a di anw ma ko k'an kisira kaba kaburu kɔnɔna labɛn jabata an ye an ka ɲuman misani bɛ yen an ka gafe bɛ d'an ma an kini bolo la sira so an y'o tigɛ i n'a sɔrɔ wayu de dira ninnu ma n'u b'u dafa ala ka maabaw la kun nini ala ka maabaw a b'u k'olu de nini fɛn min ye ayiwa ala ka jɔnjugu ye olu si ta ka nini ninnu bɛ ka da sabaw kan n'o dara ni kafiri président minnu bɛ ka dɔ fɔ ala ka ciden ma o tɛna dɔ bɔ nini na e bɛ ka Umaru n'a Abubakar nini cogo min n'i y'o da makɔrɔ kan a ye mun fɔ ala kira ma a bɛ segin a kan tuguni mais Abubakar nini ba ni Umaru nini ba makɔrɔ ye nin bɛɛ fɔ an ma maa si mankan mɛn k'a fɔ k'i bɛ makɔrɔ jaabi fɔlɔ o kɔrɔ hali kira yɛrɛ manden ye hali kira yɛrɛ manden ye n'o tɛ hali kafiru y'a fɔ k'a ye mun fɔ k'a ma ɲa dɛ k'a ye baara min kɛ k'a ma ɲa ko silamɛw tɛ foyi kan n'a ye mais i b'u attaquer mun na i b'u attaquer mun na hali kafiru yɛrɛ y'a jalaki a ko min nɛn ka di kaba sahaba neni na ne hakili la e kun kan ka bɔ ka makɔrɔ neni fa k'a dɔn ko jani ye mun kɛ a ma ɲa koyi nin bɛɛ ye nenini nin bɛɛ ye nenini mais kafiru b'u ta kɛ i tɛ nenin kan mɛn ala ka jɔn ɲuman olu de bɛ ka neni waati bɛɛ ala ko ko ninnu tɛmɛna u ye mun kɛ u b'u ye aw fana ye mun kɛ ka sabo ye wala tusaluna ko aw tɛna ɲininka amma kanu ya'malu ninnu tun bɛ ka baara min kɛ kala t'aw ɲininka la ne yɛrɛ t'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na a ma fɔ mɔgɔ si ye ko kaburu kɔnɔ an bɛna ɲininka mun na Abubakar ka lahala Umaru ka lahala o fɔra jɔn ye awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-sala maa bɛ ɲininka fɛn fɔlɔ min na kiyama ko ye seli de Abubakar tɔgɔ fɔra Umaru tɔgɔ